Beda orang ning akhirat kenjut pas teh titi orang sesoki. Nomor setong ikhfaus sadaqah. Sedekah benta tolong ngaabeun tak lakoy kaceretah tak gele gebele ka orang. Aro bungkol kencerna paki. Mila na penyakit sedekah ada dua. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Can Gusti Allah. Sehingga cek pabetal gencerna sedekah na beun kalau beun cara dua. Nomor setong penyakit sedekah apa nih? Lagu ibu sebut. Nama lagu ibu sebut. Ocak pada lampu mate, ya lah mate boleh lampu ning tikungan. Jadi siapa nengkok saya kente jadi. 40 watt jadi. Belum boleh lemak meli jadi. Jak lah mati meli boleh kok. Can malaikat ya. Kosot boleh benar. Apa kita usaha ke bela no. Ced kente na kente. Bah. Penyakit kini. Nomor 2 semat ada ke kencir na sedekah wal ada nyake ke nerima sedekah kosot lah benar Allah kencir na. Kau le sering apa yang contoh nih kan. Mon pon beda orang tak minta ke sampian, mon pon beri, tak usah besar betes ah. Ceda beri, pak, tak beri tin apa, nyon sebora lah, nyon sebora pak, apa gusan ngaruh? Pun tinggi tanya ki pada bon KPK ro, kalau pertanyaan, saya baki lu ibu, mon jadi ki, unta jere marina tanya pak nyon sebora jadi, sebora bu, para pantai saya gini. Saya minta jad pada nyinganya nanti nama ke pesera jadi terima bon bulu bakun ya. Minta sosok senapam ya. Lani beni be. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Seteja para alim, para kiai, langkong-langkong Ketua Takmir Masjid Rabi'atul Huda Semulja Kiai Sirajuddin Ulum Sihabuddin Ulum Asarang sateja pengurus takmir Seabtina sangat amul jaaki Sarang sateja para kiai-kiai selain senyoon seporah abtina tak nyebut asma aku ngepon setong persetongah namun abtina tak ngurangi rasa hormat. Remaja Masjid Rabi'atul Ulum, Rabi'atul Huda. Sarang seteja panitia pelaksana maulid malam semangken seabtina sangat matur sekelangkong malar manter katerema ada ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kepala tisah sarang seteja para putih saepon asarang seteja para tokoh masyarakat mak yocol jadi ya. Aduh. Satejana abtina sangat amul jaki. Para tantretan kaum muslimin muslimat sateja Seampun sami-sami alengki nengi tempat kak dinto malar manter kaula ajunan seteja sami-sami kenging sabora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Beda kancah nelpon keten gula nyoon sampungan doa kak to ke. Ana apa? Dan kula keduan toko tetelok ning Jakarta.
sesetong merosot biasana olehna 6 juta ke 7 juta sebulan. Semangkin penikah itu 4,5 juta sebulan. Canggul ya beken. Jadi rugi apa hasil 4,5 juta jadi. Engki tekor kurang. Diri sebiasa tekor, biasa 6 juta ke 7 juta, semangkin 4,5 juta. Jadi nyon sampungan doa gak gitu ke. Menter tuli nying lah anu musibah gitu. Engko le mikir gak nih apa? Perak gara-gara 6 juta ke 7 juta turun ke 4,5 juta. Beda orang ngengkep kini ke musibah. Beda beli ceru orang betelan ajalan sokoh kelenteng nyon kalasah hasil saya kedebuh ajalan 6 kilo entar mulai sokor cek rajon ya Allah beda oleh 4,5 juta polan tak sesuai ben pikir nah tak sesuai ben karepah yang kep musibah. Jadi manusia odi pani kecet can pikiran ben perasaan nabi tibi saya bang. Tak ngide dung polan tetang kekelar melek emas agalabar-galabar. Haru kadang pak, duh kah. Cereng kau dien pani kecan singang ya kau dien pani kah. Ekala melarat, odi dia melarat. Ekala gampang, gampang odi dah. Mau nebab tunya, ce andi panyangka kuluban sampian bekal mari pelka menurusan tunya. Tak kira mari tan. Rasulullah saya ada bujet. Rasulullah saya ada bujet. Mon bab katunyaan panika. Tak kira tuli mari pelkan tan. Tak kira tan. Takan tawera gura. Wah bedenja kok tadi pikirnya pokok anak mari kok. Pokok anak mari kepil mari ada tak mikir apa-apa. Lu bedo kompoi mari lagi. Mari tak mari merebak tunya deh mah. Mari tak mari pun lah bukti aki. Mila na kau leben ajunan mon keng pas na benga jumper lebat tunya tak tuli tatemu pak. Tak kira tuli tatemu dan. Tada orang mon nganggu ya pikiran ben nafsu tada orang kelar mamareh ben pengeterona aben mon baktunya ada ya milan agak ulah ajunan mak lekas mareh urusan penikah iba beli ke Allah beda tukang tani ngamun baktunya penikah cek kening coko pikiran cek kening coko pengetero orang kadang esodok pengatero penikah. Kanten kule sering mator iman kaman. Selarang odi penikah, manabi pelka engak guys campur. Larang loh. Cek saking pelka engak ga aing. Sare bah penemu aing, tak kira tak ada. Sare nengi dopor, tade nengi jeding, tade nengi somor, tade nengi songai. Pagelar mbean mun beda aing. Ya mun pelka engak gerir ya. Larutan penyegar ya larang. Uti kala badan kau dian penikah. Tina tak usah tole. Rokok je le tolean kedin kancah. Male tak selekoh. Badan na diing cepak wah. Tak usah rek-lerekan ke kanan si kacer je, tak usah je. Kadang beda orang perlu nyetot sanguna anak ruah eka beli gudang garam surya apa bola nah intar goncengan padahal nengi bawa jompo rokok si tidak acah peruai serku nyaman iya turun nur cet berai bedi plastik tidak dulu bengelekan tapi makmun intar ga konjengan perlu saya utang beli samsu aja araba anom mak sering melarat hari boleh mak mau nintar ke resepsi mak ke resepsi pengajian betul ku tak seragaman ya
Padahal nengi po jompo dah. Oh lala. Ye daster saya yang kui. Daster jadilah pelengenan kari salah Jawa. Ini benih benwa. Jadi kau dian benih kata reja beberat TV kalak normal lah. Kau lebih ajunan mun tak ngide tedung karena gara-gara tatang ke di andi. Ya salah na abe. Benih salah na tatang ke gelar limele jaknya lagi orang. Aro salah na abe munde dena beres kelakuan luar lah beres. Keng munde de tak beres berema vei lah. Berema vei lah. Munde de beres kau dian sedeng nih Pak. Keng munde de tak beres yo kira berema vei yo din. Tak kira mare ta. Tikal perak urusan tunya manter-manter kau lebena ajunan ya herat ku laku teti orang sesokiyongku ya juna Allah. On perak ning itunya panik tinah sekecek sabitak petong bolo bulung bolo sangang bolo mon. Orang bila gedung mate saare ning ya herat pagi ka alfi sanatin mimma ta'udun pada ben 1000 tahun bitongan tunya. Saare ning ya herat pagi pada ben 1000 tahun Pak. Teti kau leben sampian panikah mungkin pas odi 100 tahun yu ning itunya are tak ada Pak saja mabelekan aja ning akhirat Pak tak ada Pak tan cek kening joko sabitek petong bolo bulung bolo sangang bolo ayo pada pikir akhir keng bedo orang ning akhirat pasti soki bedo orang ning akhirat pasti tengki tere cek bedo orang ning akhirat pasti tak rangka kekurangan makin mati na tak ada orang tahlil. Makin apa tu nak tak ingat beda orang ning akhirat kenjut pasti titi orang sesoki. Nomor setong ikhfaus sadaqah. Sedekah ben tatolong ngaabeun tak lakoi kaceretah tak gele gebele ka orang. Aro bungkol kenjerna baki. Orang mangken paning mak tak ada sedekah bese. Sedekah asabuan ning masjid rami cerita nah. Demale mak ku melaku ben Jumatan saya teka ceki kol sebolor ya sabuan kok ning masjid ke cereng mun tangko pas tede si asapon nade marah nak kana nguden saya teka itu mau cek dem aja le terus ke cerita aromat gemet ben saya ke cerita wah ada tamilor aja ingat gini kekadeng beda mata pak lorong wah bukak abri apa mak ibelandu udah ari mata pak lorong ya ari kok lah berempat kali kok lah si mata pak ari marah sabenah si anore bungkar engkau si matepak boleh Arya bungkar boleh gingko boleh ada tak kira beda yang lain matepak lain engkau aja sajen ranyi ngebelero sajen siap malaikat sing ngosodorai pacerapat pun malaikat pak tina mak lebur ceritaan bagus aben pas tanding nengali Mekah aja mun nengali gambar Mekah pas cerita tanding belang Arya kak ber ning dina ari anu dina le tang hotel lambek dia siapa sing ngingagi nama matanding nangali gambar Ka'bah. Iya. Main ngak selebur. Ari bo nang Mekah ari anu ri. Katon tede reng si tahu ke Mekah wa, katon ni ketibin na ba. Polami pun akan Raja Salman ba. Lah tino makita ceritaan kefokus na abe panikanom benih aja ke cerita. Sajan banyak kefokus na abak panikai kecerita ka orang sajan dipagemet saja mila na penyakit sedekah ada dua la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha can Gusti Allah sehingga cek pabetal genceurna sedekah na beun kalau beun cara dua nomor situng bil manni lagu iput seput iya do tengan do bila molot ta la ngocak boleh mayo na molot ah menengko tak teman nyorot saben kok engko sinangkung kok boleh sedia kosot ben melek keng beda tukang dur ngenduri cet Pak ning masjid nah beda tukang dur ngenduri masjid di mabeu tak kira lu coba bagus ke kapi ja beda tukang berama molot teh sedere kena nyaut pas etong molot re kan intina selawat nah bila ngak jiri tak ada molot jadi tak kira terus ke pengajian jadi kan selawat jadi berak lah
Benar ya, tadi pengajian deh. Ongkun nasi paling penting, kan silaturahim beri ya kompol setetangga enak nih dina ada macam silawat. Ada jadilah tak kira beda pengajian jadi ja. Bedor enggak jadi ya. Cet tukang dur ngenduri beda, mun beda berembekan. Cek kesial, sal masjid beda penyakit dah. Keng mun nengi tisaan tak pateh. Nih kantuan, nih bekso pelosok dalam tak pateh tan. Saya paling sila ko bunyak nerima bantuan wah. Saya katukar bila nerima bese bantuan. Saya apa jeng ring kelima bera. Lala ni bani. Nomor setong penyakit sedekah bani. Lakui pun sebut. Nama lakui pun sebut. Ocak pada lampu mati. Ya lah mati boleh lampu nengi tikungan. Jadi siapa nengkok saya kente jadi ya. 40 watt jadi ya. Belum boleh lemak meli jadi ko. Jaklah matinya meli boleh kok. Can malaikat ya. Kosot boleh benar. Apa kita usaha ke bela no. Ced kente na kente. Bah. Penyakit kini. Nomor 2 semata ada ke kencir dan sedekah wal ada nyakit kasi nerima sedekah. Kosot lah benar Allah kencir nah. Kau le sering apa yang contoh nih kan. Mon pon beda orang tak minta ke sampian, mon pon beri, tak usah besar betes ah. Ada penyakit ya. Karena kan, mangken ni kecil kebaik asap ben sebagian orang. Bocor orang kini compon kini kesoki, yetin, ada macam tak beri, tak usah besar betes ah. Tersinggung, kia orang ruah. Kalau jadi kebaik, aroma kita atongket, buru atongket. Jadi kan niat rumah lek, ekalas melas malek kan ni seri benar. Pajen dia besagi betes, apa namanya? Lala. Makilang udah rutin, nojek kencang beri, tak kencang itu tak usah sepora nama, sepora nabu, ambulah. Ceki jeng lanceng. Nyon bareng na, nyon bareng. Cetuk ka bengalagar. Keng pertanyaan no je lancung mah. Dari kamam ya. Dari termista gula. Kaman SD. Dok boro, dok pak ke balai. Dok lawak pun. Dok pak ke ponduk ke kiabon le di mah. Dok lawak terus. Dok pak ke sungai. Dok pak ke kamana sungai? Di lawak sungai. Dok pak ke tikungan. Engki tikungan. Kamana jatnan? Buah. Tanya saya beki 2000. Pertanyaannya seduhur tak mareja. Tidak beri apa tak beri tin apa nyon sebora lah. Nyon sebora pak apa gusan ngaruh. Pun tinggi tanya ki pada bon KPK ro kalau pertanyaan. Saya baki 2000. Mon jadi ki. Unta jere marena tanya pak nyon sebora jadi. Sebora bu para pantai dek saya gini. Saya minta jad pada nyinganya nanti nama ke peserat jadi terima bon bulu bakun ya. Minta sosok senapa bian. Lani beni we. Tante nareng orang sebekale posoki gulaku ya juna Allah esep tinah sadekana aben tak usah bela ka orang. Amal bagus aben nama kita ya bir ka orang. Karena kadang beda orang jad parlo cerita nih banyak orang wah. Puban le malam aja dia. Can kok mila apa ya? Perongkol setengah telok ruah. Engkau para panintar kejeding. Kok jet biasa kalau setengah telok jet juga pah gerbongan dengan ibu di nada perobaan. Congok pun kok tepak ke koceng. Can kok lah maleng wah. Kok apa jeng tahajud malam. Aro tak cerita koceng ja apa le ja abaan jek ke tengah malam apa jeng tahajud. Ya malah banyak gelu vokal pun. Tak leju neng pah. Sajan banyak ke cerita terus sajan gemet sajan. Pakai sepah. Karena kata nyon sebora. Colok mana ke gedeng tungat tu mak. Mendingi banyak orang ngake mah boy tak ning belang. Ongkuan sineku tasbih cek becek roh. Aron perpan ketibian banyak mi cek HP. Keng bila ni banyak orang ake mau boy tak ning belang tak tahu orang ngebentak sari burung arep pula mau kemo lah kok. Ibu bapak dah je kaja.
Amala abak maklai kening polong ku laku ni ajuna Gusti Allah. Tina tahu salah ke bela ka orang. Tak ada masalah ke bela, tak ada masalah muda aki manabi manfaat rajaan. Contoh, keng karena apa hari ngapangajaran kena foto. Penjelas sedekah ni ada nak foto. Tak ada masalah dah. Guru apa hari ngapangajaran ke santrina. Sedekah apa muda ya dan santrina. Tak apa tak. Ada tak ada masalah. Parlo je guru asolat bid ma'abid, guru sealeman tapi ngiba kebagusan, guru pakun lebih bagus. Maki aleman, pakun ngiba kebagusan guru ke santrina. Mak le dadi pengajaran. Un guru. On pon tak ada parlo na tak usah. Mila na solat sunnah panika paling bagus, kalakon ngi jompo. Qobliya ba'diya na kanjing Nabi nengi jompo. Seeka solat nengi masjid nom pera lalema. Kalau na duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lain na genika nengi jompo. Nengi jompo. Orang mangken ni kalik terbalik. Bila depak Jumatan doh, lalema seeka fajam. Ki buru depak ke masjid, solat li sukril wudu. Marina boleh tahiyat al masjid. Marina solat hajat. Marina boleh solat qobliyah Jumat. Marina solat ba'da Jumat. Pak. Solat li sukril wudu panika paling bagus. Muncet asli li sukril wudu. Para panai nga kita kesap. Nengi bengkon nah. Cek ke masjid. Paling bagus solat nengi bengkoh can kanjing Nabi. Illal maktubah. Kaca pasalemak bektok. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Mon para karase sunnah nengi jompo. Solat duha nengi jompo. Solat tahajud nengi jompo. Cek sebab nengi masjid. Mon solat Jumat cek tak ngitak. Embian mon solat Jumat paranying badam balik. Apa aja ke Jumat? Tak kira aleman je. Ada apa bolan? Orang ke Jumat ada kapi bini bira embian. Orang yang makan ni terbalik. Kok mata tak temu ben-ben nih masjid Jumatan. Wah, bajang ni Mekah kok. Sebiasa saja. Aja. Usaha tak aja orangnya benar gini ke apa? Tak usah ni mani tan. Jadi nomor setong manter-manter kau lebena ajunan panikah kelaran nyimpen kebagusna abok keng niat karena Allah penta ku laku nih ya junna Gusti Allah. Penta ku laku nih ya junna Gusti Allah. Nomor setong. Nomor dua katon tak ada pak pampak aja. Nomor dua kitmanul musibah. Musibah na tak laku seru aja. Kaca pegeng ke Gusti Allah. Kini ketandan nah reng orang bekal soki ku laku. Pela sakit wah pecet pengak ada cerita usaha dua-duan. Ini kena kampian atempo pun tak nyaman. Cet bila tu waya mak. Bila tu waya cet atempo keteng ngoncur bereteng mancing renyeng. Bila kadung mancing saya toju, bila kadung toju saya mancing. Ila nak kulit tak ada masalah pian saya pun bawa sepo pakai pak bapak pakai ibu nak ngoncur tanah apa tan. Biar muda pak kan togol belu pun sebenarnya baca mulai gila depan kan tu ni. Tak pernah apa pun tan mak. Sedeti makromon aduru wala lo keceret lo. Entar ke mandi mani keceret aja sakit apa. Padahal beda orang cet epa merasa umur ben Gusti Allah karena gara-gara penyakit apa? Nabi Ayub alaihi salam tuti terkenal lagi karena gara-gara sakit na ben sakit cet Allah cet. Ayub din ben tak usah nyeri aki tampe jadi je. Tak kira ketemu ben tampe, tak ada tampe na din ben jadi dak. Tin aja sangat saya je. Allah saya ada bu je. Engki pon Gusti. Nabi Ayub mak kau ben sampian panika. Apa reksa ke dokter yontal gulaku obat bulan lem-lem tada online nang ambu tak yontal boleh aja pak. Ya. Musibah panika tak usah laku ke bela ka orang.
Ana apa pola nah beda orang do pak ka ajunan Gusti Allah sial karena tu sana tak ada sekali. Ku kau lemah pah tak ada sekali tu sebenarnya ke pangeran. Ika amma bening. Lah Joko ben lah. Dari kaberaan saya beki ben sengkok kaberaan saya sabari terus. Yuji ngangkui tunya, bede yuji ngangkui sehat, bede yuji ngangkui anaan. Sabari ben. Pakun ben ibadah, pakun ben normal, pakun si abajeng, pakun si alhamdulillah kangko. Make ben dilum kebadan berak, jadi cukup lah. Kangkui no to bisa terjena tu sana ben, bisa ngak nikah. Milan ada buna kanjing Nabi wa ma alaihi khati'ah. Orang selakui beri musibah apa berak ben Gusti Allah. Kulaku artamu tanda tu sana bah. Keng menter taklah aku jawab musibah gula benembian. Maksud temon pon paharingi musibah ben Allah. Ya tak usah lagu ngok. Tak usah lagu kacerita. Iki. Bodoh boy kadang saya kacerita Pak. Mun tak penyakit kalakuan. Baru makaper ya beres lo dah. Terus berzengkok lek tak pada ben. Apa kan Pak? Ya dak pesen ada. Jadi kadang situ ti masalah. Jadi kau lebih ajunan panikah sal beda musibah kan kula sering ngacerita Pak. Nyon sepora. Kau sering ngacerita enggak nih. Beda orang sekalian. Beda orang capok penyakit wah takoan. Mun beda situ mana capok ambian tulisari tampun re. Melarat sih beres sepah deki. Bodo orang yang coba penyakit takoan, bilang ngiding bodo yang mati, cukup tak keluar sekali. Beda jadi ya. Jadi tak kena ngobati ngakui obat ontalan je. Keng mun bodo saya ngak gini keparlo apa kerebek, saya ngak le. Banyak yang coba ngak nih kenika. Bila acarita penyakit, katon pada beneng kok penyakit dia. Saya kok ngak ruagi ya kok. Nah, ngak jadi ya. Banyak jadi ya. Mun iki ke dokter ya asam lambung jadi Pak. Jiong guna pikirin nasi salah. Beda orang tiga hati penikah. Buruk pikirin nah. Ni kuning depak ke ajunan Gusti Allah. Ika bola ke kapi kencir ben Gusti Allah. Ya. Kencir na beja ngabeen. Ria. Duh macek genin Gusti. Ya kencir na pasana. Aduh mak genian boleh Gusti. Ya kencir na sedekana. Aduh mapah tidak sekali Gusti. Illu gulu ya si paling raja ya. Ini keamalan apa nih kau macet rajin apa depan panik. Jadi ya been kayak kiki. Been kayak kiki jadi. Asrongku kan kok ben parapan kayak kiki. Tong setong adu ana been se paling hosok kan kok. Ya bila ben kayak kiki. Been apa jeng makin deui na tak kere penungep sabak ni bun baba. Hosok tak pada ben nale kana been doa manter tuli beres kayak kiki nah. Jadi pada orang yang sengaja apa berak ben Allah sebab mon berak doa nah mapan ke Allah Pak. Orang mon mal normal ben sehat nantoro ocak sepeda motor bedek mobil bedek Roma genteng beja apa pasti ingat ke Allah. Kadang gula ben sampian penik lebih ingat inale kana abek dilum kebedan berak lekas ingat ke Allah. Lereng naman bekok bila demondem bro. Ingat kapi ke pangeran. Kapi Pak. Iya. Cereng cet biasa nggak jadi. Agar jembian, Pak. Ondem Pak. Apa boleh jadi biasanya semalam tak kita je Pak tedum. Agar je laku nambian. Pahamunnya atas gluduk. Jadi apa sih tak ibu aja apa? Mila kan kadang ingat ruah. Kau leben ajunan penikah musibah sedepak ke abe. Arujat Allah siapa reng Pak? Beni orang. Ben Allah sadar apa reng kini ke kau leben sampian sadar. Mila na tak usah ngok ke ketantok na pangeran tak usah. Ya Allah. Dari sabanyan orang sebenarnya itu segedungan kak dinto Gusti. Mapalor kau saya beri ujian pada ban penikah. Banyak yang lain si meleran ban abah.
Padahal kau le tukang adzan di masjid Obama. Padahal pengajian kau le paling beceng. Padahal terawihan kau le tukang kebayi tambula. Bedoreng cetak ke masjid sekali, bedoreng tak terawih sekali, bedoreng tak imut tak temu sedekah sekali. Normal odin, mak palor kau le si pada ben panika. Ada gempang pak, jawabnya pada ben nggak ada. Rakerah dari satu jenis santri si bedek, saya laku ero sororo, saya paling tak ika senengi, apa saya paling kapar jaja ben kiai nah. Saya paling kapar jaja. Monde dina lega santri ngoca, alhamdulillah, kau ika kapar jaja ben kiai. Engkau be saya laku ikon pakon. Urusan ajem engkau pakon, abelin ke pasar engkau pakon. Urusan ngasai jeding nyaboy langker pakon ke bere engkau pakon ke timur ko alhamdulillah motor segelangkong mun tepak ka dede si lega kayang tepak ka dede si tak ngerti njara apa meja cek iya sebeudeuh sahar lah are pahpira engkau melolo si soro arogan pikiran tak depaknya mana Tetimun keng kau leben ajunan seebele ben Allah, kangku narima keberaan gini berarti Allah parcaji ke kau leben sampian, boleh tahu saja ngelenceng. Menter-menter kau leben ajunan penikah, pakelar ben Gusti Allah narima sedaya bentuk ujian dari Gusti Allah. Keng katiator ujian penikah, beni perak si mata nyaman kepikir, si nyaman kepikir ujian dia. Keng si mainga ke Allah. Si biasa lekas mainga ke Allah ujian si mabera kepikir mon si seneng kepikir tak tulenga aja tak tulenga aja bila uji keleban sake ini pah masuk rumah sake ini mabeder yang masuk rumah sake tak rit-wiridan si biasa tak melitas biburuan di tas kanan kacer Arab apa boleh ini masuk rumah sake lah Mila na salak setong tanda na ring orang ikani sereben Allah ad-du'a firraha dalam keberadaan jember abaan iba tu na pakun ngetop ka Gusti Allah ani tanda kaulaban sampean ikani sereben Allah keng mun badan bere ni murarwa bila neku pese nyaman sarmo ben lagi nah bila tandi pese sarang pagerbak saya tokar ben lagi aro badan bere ni murah nyaman aro Tetang kele tak ngerti. Wah, grup buang siapa jangan nak mabere. Oh, tandi pese jadi biasa. Bila tandi pese ngak jadi jet pah. Iku bayi ngertengeran lah. Tetengku keng cut Soekarno Hatta romi semenu larongku roma. Kira Soekarno Hatta menularongku mi semua. Kan lain. Bila si 100 ebu mi semah ontas tagar. Ngale kasikat ebu tak pati tangale aja pami semaro toron ka 20 sajen begbede merongon toron ka 10 jelas muda merongon pak 2000 merongo pak 1000 ben pedang apa hebat ngak deh jadi ogoran jadi cet ongkun kadang jumber tak jumber lega ben tak lega na abak yo kor kepese ben sebagian orang sejat engki kadang bila bab wah dana jadi ada pak ngocak ngene ngaresan ko yelut deki yele kalau setengah tong malam kening bah rogo ni mun tak jegong ti nama keke cetak mun bab wah dana jadi bah cek ke kapi Allah Rabbi nomor 2 manter pan-ponapan sete pege kaula ben ajunan diri pereng si tak seneng penikah nomor setong mukai kasadarah cek senantuaki gini ka Allah pak tak usah romo ruang tetangga tak usah Allah gini kejar senantuaki ingat kenikah ben tak usah lemele punten tak usah lemele keng bedo mak onggun aja icelenan nasa biasa nih kak marang ulu laku cerita nih kak sana kali gula pun kia cerita temu enggak gula gelak apa nih kah temu ben orang bek ani kia gula gelak apa nih keng kau lu kak cerita mik depak kakak tu cek saya hanya mau wari uning kau wari ya nih jompok gula wari keng tade pon tade umur makin wari kau lu kak cerita hanya mau wari ini kan nih jompok kau cari yang tak gena saking tuman sekalian kebahit karai Allahumma firlahu nyium tanang ke wari ini benih wari kan toh
Nyon sepura Pak Wari. Wari ni jompok ni kayak kocak orang tak gena benar. Tapi kibahit nyom tanang, uning gula. Kibahit panika parlo toron dari babetor, parlo toron. Asalaman gasanya mau Wari. Wari ini kah kocak tak beres pikir. Padahal cek beres Wari pikir apa nih Pak. Mun minta rokok, tanda beri sebeda dan di rokok. Cului bahasa lencer, purun dek. Beri sebeda, kau lah tu mana beri boleh. Ya kan betul. Ya kok butuh selencer, kok tak rokok sebeda aja rokok selencer beral. Iya deki jadi kehari naket. Karokok deki boleh. Ya tina re dekian mau temu deki. Can beker ya Allah gunung yang beres warir ya. Beri sebeda, tak anda minta selencer. Kau lah benempian reng cek beres sebab. Mata butuh sebeda bah beri butuh selencer beri sebeda. Mata duli mereka sebenarnya. Semasalah kau di ingari ya. Kau butuh selencer keng pikiran amunyi sebeda. Wari ini kecompon beda. Wari sendiri yang sepona. Keng tak neng nengi compon ngaleleng merah. Wari ini kah? Apa jam wari bener. Keng lucu pira aja len lucu. Toman minta pese 2.000. Kakaula Pak, benih kau orang minta pese 2.000 kakaula. Melia korek betul na locot. Kok minta pese na kok berapa? 2.000. Kaula yang tak ada ongku 2.000. Kaula pon oning ke beberapa kawari. Mau beri lebih tak anda? Cului 5.000. Ya 5.000-an badan. Lah tina mau tak ada 2.000-an. Bayi tina jarang sosok dikira kan. Sosokan sabar, mak beda butuh, enjak kok butuh 2.000-an kok. Ingat gue ya Allah beres ongku bandri jangan gue lengi peke. Mak tak tepak gambian. Ya Allah, mak tak paham ni HP yang marah jual berapa HP je 100. Tos seket galang kok, mak tak langsung ngunggu mbian. Sampai sih tak terus, ada hasil. So ada pikir. Enggak minta 2.000 kok. Dia marah-marah, ini lagi nak koren pun kok be. Ya jalan, ini lagi koren. Mun tanda ke 5.000. Ini lagi koren pun boleh ke. Bila nyon sabora. Wari ini kalau lagu na gerendem bera. Keng manti Pak wari ini kan nyon sabora. Sapopo gula agabin. Sapopo asli gula agabin. Parlo na pokol belu, pokol nemochen. Kulakku. Mungkin hanya mau tukang sarang apa nih kambian? Apa sih tabur minyan apa roh? Apa roh? Tupah 1/2 kilo Pak. 1/2 kilo. Aku kerokok burung bacaan gue lihat burung 1/2 kilo. Ada tak akan redu bakun. Wari datang bah ya Allah hari wari. Kau lejat tingut tiongku Pak nih pikiran kau niat jat tingut dia jat kau wari. Lu tengku angko mencet sama ongku ka Allah mencet reng gue liongku wari. Tengku bus tembus neduan ajaan gue nih pikir. Wah, anu kan ngakan gelu. Lah laku gelu. Tak anu je kok kian. Ini pore nih Kang. Ini pore. Anu rokok lah tak nyaman je. Mun bedu kopi kok terus kopi. Yo kebiaki. Kau boleh sing laki ke pore sabar ban. Marah ket beremaan dia mau ocen dia. Pahmi sem si wari. Ya selawat banyak Januari. Mare lah mun selawat. Mun tangan di ngalar salah ket mulai gila-gulaku. Mara minta tolong ke beun kok sebermaan. Dia atre mandin beun. Can giai Januari, can giai. Mun selawat tak katerima ada, tarik maka tepi. Nah, iba banyak sulit. Iya mari tang di lama yu pentu beun kok boleh. Kol berempa jeng-jeng na Januari. Kol belu. Saya kol berempa. Kol setengah betok je kol betok tak ada mari na Januari. Kau le Pak kek tak sompa ke sambian. Aja me teku ben gula. Muncet reng wali wari. Kol betok tak ada ojen mari. Akateng ben munye na cem si bedini masjid. Teng kol betok persis terak kol betok kemet ben jeno Pak. Wari dia. Mak wali harap ya beres. Muncet foto selencer je mau ke sebeda.
Ya, ben wari re dem gerendem lah gua mak. Mana jalan, tu tak tahu manis saja. Tak tahu lah apa selawat, apa istighfar. Mbian keng berak terongak gini, keng dem gerendem ya. Lekas manti gini kadang dem gerendem gini. Keng mon, ya kan wari kau cak renggi lah ben orang. Ingat jadi bolan. Lemah lemur kalau setengah dua aja, dia nak gerendem. Kau le sial gula mak kau wari di Allah. Ada benireng ben serom ben jangan gula ni bek le. Mangken beni kegulakan aceretah polan wari mate bon. Cek saking wari beni kegi bedep tak cerita gula kambian tan. Ana apa polan? Isare ben bian bakun wari. Muntai pentai panglares ben bian. Make orang ngamain bal budinya bis ke wari dia. Ampun lah ongguan benika. Keng saksena jak ke bahit nyium tanang ke wari. Banyak cek ni jangan-jangan gini ka. Neng jangan gini kan. Allah Rabbi sisi menikir beker. Tore napa tore? Wari guru tandi usaha tan. Odi. Benih kalak gop cokop pencet puto selencer. Dekian jadi nama temu dekian. Odi pak. Kau leban sambian ni kita berat tibi. Cecelan ki kari sebulan. Role beker mulai sedih. Kan lekas oben nambian. SPP na anak ki buru majer si de tengan role beker malah di Allah de tengan dia apa kare saya jual arus si de tengan kolesterol bena asam urat ini kecil kita ada pak kian iya ala kok keng cek berak karena gara-gara kini mayura kalak biasa odi musibah jet pada beda keng mon keng abenta musibah abran wari musibah ongguan mana keng aja len lagu odi kau leben sampian ala kucik bojeng keng mang boy kerjekin pangeran wari tak mang sekali aja ani kadang seduti ja fulalla laongku pikiran hari bila kedungi japo tagung sel pikiran tak tuli mare tan pak tak tuli mare tan napa boleh japo penyakit iri gini kah jadi lah saya tak ngide tedung saya beri ni pikiran di andin tentang ke saya beri pikiran di andin tentang ke saya ngak mak mbian mon poni tengki penyakit saya hanya mak iri jadi tuli nyerek hitam mon tak tuli tambah jadi ya komplikasi lah kuna sedu malam bukti aki iri mada tengah penyakit selain mada tengah penyakit cerek iri dia iri mada tengah lebur abentan cuban orang sal orang di andi ke cerita cuban pak arwah gelar beli motor caro ngeredit makin kok gelar lagi ya arwah keng perak abel cak aben gelar lagi yang mon perak ngeredit cara apa mata bang ngeredit cara ngebang pada nerema pokok beda se kan pokok beda se pas sekolah agak bang hulanya gelu cerita jadi nomor setong kau leben ajunan penikah kau fokusna abe tino maki tak lekoi ke cerita kau reng nomor dua kabereun na beker ben musibah setiap ka abe sajen esempen sajen rajo ulin aku laku ya junuku sal di beni pas tak aseroh sakit jan intar ke dokter abelo beni bahagia kap sampian songkan pun apa pak si dokter ini kambian apa gula? Ada yang minta tapok orang nggak dia. Jadi tak niat sih tambah jadi dia. Kok mengak ke dokter? Jangan dokter, tapi kelihatannya. Jarang dokter benih malaikat, benih tukang tebak. Apalah jasa kayak apa? Arologi karena tak ada apa. Pada ban sampian mau tempat sepeda motor ke bengkel, kau masuk. Apa berapa sepeda? Boy, isinya nyaman lah cu. Tak yoket gue kunci Inggris pocur mbian. Dokter romanus segi ya. Pada isari tampen lagi kabela pah pacaremi mun ada dokter pacaremi pah. Kaula dokter mun bener-bener lakukan kolbeto rosagen gen jetek. Duhur debak katoot, asar kapung gila pokang, maurib ke dedeh, isa ngoncak ke dia tersena. Kabela cek mun dokter nit komplikasi mbian kari sebulan sih mah dia aja titi sare obat ben dokter beni bah main bulan ya benih
Abala tanah pekeng montak keng niat atampa beuna bala ke dokter tina make tak ajarita penyakit. Aduh parlon ada. Bodoh saya ajarita letak gening telkok tu ot aja. Bodoh saya ajarita ini. Aduh parlon ada mak. Demun ke dokter abala penyakit dong bian cek napa. Mun keng tak ada parlon hari lu bila cek ke kepir. Mun tak adu pada ke kepir ya. Mun para pantojuk nyaman boleh pada ku gangguan. Ada bila jaga ada ki. Aduh. Ya Allah. Yang cedek online. Dia kita macam aduh. Cik saking kui astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Bukan beda online. Ya pada bagi kula kelopai ki. Pada. Kau lepas ni kan ngojaan ngiman gaman. Orang neku emik panika belum tantoh. Orang sejak tepak bentang. Pada. Kau nikah, keng poncet letak diri saya pun aku emik nggak ya. Ongguan mana? Kau lepas nikah kan yung cengembian, tak keng bulan berkelote abentaro. Mun ilmu ya lebih pada ongguan, keng takdir kau lebih cernak mungkin mun abentar. Ingat nikah, belum tanto saya aku emik, lebih fokus penting ben saya beri beber ya belum tanto. Milan kan ten gula motor. Kau lepas nikah perak yang setong tawasau bil haqqi. Cung aceritaan, cung apareng oningan hal bagus ngak. Ini apareng bebulengan, cung kunti ngak hal kebagusan. Kau lelopot biasa pak sambian sih main ngak. Tahu sako tako. Kiai gamma beuy lopot. Cek kiai tadi jaminan bener itu. Kiai kama beuy tadi jaminan bener dan mun bede kiai lopor cek pah jal. Kiai apa mau bede kiai tujuh nengi barung. Sing manus segi ya Pak, mbian tujuh nengi barung nyaman. Namun kiai tak beki marah. Kaula alari ning taman bunga wa. Orang mengak kekapi. Kula ben bini alari. Assalamualaikum. Entar ke taman bunga lagi ke hodri. Janu juga manus segi. Nyaman. Seroja keluaran sekali kok Pak. Jauh terus ke timur, jauh terus ke timur. Anak apa ke? Berenga senam di timur. Arab, pak. Iya. Mak mon aban jet pas sembi kok rokokan ngebesa kiri senam nggak deh. Menengko tak beki aja. Mereka ulang ngocak, pada beres kan. Pada nyanggen. Mak ni benih. Tapi setelah engki kiai lambok. Kiai lambek pun ni kesejon macau diri kendengan sirami. Contoh nah, kesarga wilu gulu, kerujak saking pas agabay nengetin terminal deh. Tak kira tak ada yang beri tanah banyak pak. Kesarga wilu gulu, kan kak seorang kamanya mana? Orang Kudus. Parlo agabay pesantren wak nengi nyuk nyuk ke gunung nengi lancaran ilu gulu. Arab apa bolat? Takok kay nger. Takok sinya kumpul bendeng banyak. Karai, reng sepun ke imam karai. Ayo Arab pamarah apa ke pesantren ning nyuk monyuk karo. Arab apa bolat nah? Sajen majauh dari karami na manusia. Aba pa ni kasajan ngastete sajen. Mun kiai setiaja reng perak ke kepi mun di tanah gir lorong dia. Ayo marah. Sajen semak ke pinggir lorong pesantren makin ikut semakin strategis. Pita ban kiai gona. Pita ban kiai gona. Makin bani kesebelain larang tanah. Siapa dikir jalan je. Agawai pesantren mun parlok semi pede ke rumah sakit ke terminal ban ke pasar. Harap apa boleh strategis jadi. Itu mana tak bisa dan kiai makin bani ketak pada waron ben kiai lambe tak pada napa boleh kiai ceret pada ben gula bani lain mun kiai jedengan ni kan santren nyantir ekolak canteng si datang cet andi somper gitu mun pada ben gula si kiai ceret gula kan lekas hitam mau coba ceret kan nyantir ke gelas gentong setong. Mon banyak gelu nyelen, beni gelas sih salah, ceret sih salah. Sakoni gelu ya ceret lagi sih salah. Pita ban jedeng. Jedeng beni ke jandeng.
Engki ada. Mila naman na benta mantim biyan. Aduh, mun la punya benta pada ban kulit tak pati manti aja lah. Lah. Lah banyak lah. Cuma ingat mila na kanten kulo motor. Mun keng kau lendi salah. Oh normal. Bodoh komentar. Bah. Aruh kiai si ajaran masih laku pernah ning campur rosak ya. Hitam mo campur ros. Wije no ceng pada ay bergi. Mun kiai biasa na tujuan ning berung pun tanah tak pati kening para jaji boleh tak para jaji tina jadi ngaki. Mbah kaula paling nyaman ngakan bakso ning berung. Mun pun tu lagi bagaroma tak nyaman keresan aja. Titimbian mun tatu mo ban kulin ning berung bakso ning berung campur berung nase. Kuru bani haddam kaula si asli kuru je. Asli ni je Pak. Kaula bah suruh je antar ke kota tak bisa dan. Ya mau lari ni Roma, tak boleh seliran lekan lah. Kau sejuk tojo siapa mau nih taman bunga aja makeng benih bini gula lir. Mbian mun tatu mau ban kula ning taman bunga, kaul lah guru ah. Enten benih malaikat nyamar. Nyapa bah. Ini cereng pada makin tak bisa dan kau ban sampean pani kecumbenyaan minta sapora ba ya Allah makin bah. Tak bisa dan beda orang masuk neraka nyon sapora are mati perang ning jalan Allah. Hadis ya Pak, hadis sahih. Beda orang ijapok pasar. Iki bebeleman mati. Can para sahabat, duh anurwah mati syahid, anurwah mati syahid. Napa dia bunuh kejeng Nabi? Masuk neraka roh. Ay, pada sial kapi. Orang mati ning jalan Allah panika Pak. Jaminan na swarga. Ning uning dia bunuh kejeng Nabi aro masuk neraka roh. Tengku ben sahabat silain. Anapa salah setong sa ipangki panikah bedeh mantel kalampi segi tak itu ke nikah oleh nerampasan perang begini setor ke Rasulullah tak setor gara-gara kalampi sabai. Kau leben sambian nikah mun pah yokor ke nikah ibah neraka gapir setas panggung ben ibaba panggung ibah neraka gapir. Mun tak ke ngampu lagi sabora mak tak bisa jauh. Cak bunga buagi ibadah gula ban sampean Pak ada orang lambak panika bila kedung ibadah Rasulullah Nabi ibadah panika paten nasi bara nyon sapora dari soko ke betes sebara kau leban sampean kan dari toot ke atas sebara mun tarawih ana apa bola ngerem tak kejokat depan ke bebe salang pakatok salang bujeduk Gusti Allah pangeran reng lambak mate ya arep jet Pak. Ya Rab ring lambak mati bening. Mati ning jalan Allah. Beda sahabat matur para pana deur kormah. Rasulullah, sawapama kaula mati ning peperangan marin nika. Kaula masuk swarga napa masuk ke neraka Rasul? Orang mati ning perperangan saya tadi jelas masuk swarga. Tak ipat ada lekan dan Pak gor mana? Saboy bagi kau orang. Mati kau tukok saya dia. Mangkat paring lambak. Ring lambak ngak nih kepada setia. Molotan sombongan 250.000 nyender memang ya Allah kelakuan berapa hari 250.000 ya pada tenggan nama kayak guleng gigi ya min mayuk sampai pikir apa punya nomor setong kau leben ajunan mun andi kefokusan cek lagu kecerita nomor 2 mun andi keberaan cek lagu kecerita kaniat satu jena mantur iblis segala bon raja ku laku ni ya junna Gusti Allah. Senomor 3 ada tak ada bangku aja ke bampak dah. Secam lah. Silaturrahim. Silaturrahim re maksudnya mun atokarnya apakah ada. Ngedinggar. Mun atokarnya apakah ada kenikatan denah orang mulja ku laku ni ya junna Gusti Allah. Silaturrahim pani kebeni malolokor juk toju mak maksudnya mun pon bederenggeng kantang pasemak wal afina anin nas Allah za cencicet orang senyapora gareng lain kazimin al ghaidhah bengal kaangkui nyimpen perasaan pegel kaangkui tak kikiran ben bengal nyapora gareng lain jadi tanda nereng orang sejamin Allah acenci masuk ke surga. Kan berat nih Pak, sabab alaban aban tibi.
Puh, masa engkau saya nyapa kada. Cereng bening kok saya salah. Orang nyapa tak butuh saya salah aja. Kau lu jangan. Bedoreng mangken pani kecet iuji. Tak iba nyapa ben setan pak. Orang ngak ni kena mereka kerja jeleng deh ina. Jeleng galeng-belengin na sekali bahdo bak gendian na. Saya sujud ke Allah. Diri saya keng abitur. Keng munatokar ben tetangkin negi tak nyapa lebih dari teluare. Aroma intra galangi. Kagenting aroma mana tak ada pak bejeng aja. Milan aja kening Joko atau karan polan jadilah. Ada parlo na pak. Ada parlo ada apa menikah. Gusti Allah pangira. Cuk piraknya pak. Kan pirak singandang awas itu. Singandang ada pirak si berdua orang si nyabar ya. Nguti je nyari jalan lain mula tetemu apa terus. Kadang parlo nyari jalan lain mun tetemu. Waktu temu berngaki wah. Dah malek. Kabaran nafuk. Mari rolah. Saterus nyaman rolah. Singandang ada wah. Singandang ada berak pacut kuning kasih beli bro. Setong jadi berak mak si bro. Singandang ada. Anak apa kapan ben kambun. Da ada si todus berak. Kadung mangkat sekalian nyaman pak. Nengi jompok benih kita keri dewi jad ben abah. Sahabat boy. Munta abah kapan ben kambun. Benitang santri. Gagal berarti. Papentre ben munta abah kapan ben kambun. Benitang santri. Gagal ben. Benih santri jadi benih. Cek benih. Cek yang berak adaan berak. Abesan apa punten potran sampean. Belun gigi. Olok. Apa ni patoju, embun ni patoju, anaan patoju. Ngoti olok anan. Jadi Kak Dinto. Terus bah. Terus bentai. Pabentan ya junabah. Nyaman bapak. Cek adaan berak. Iya ben ngak jadi iya buk. Paling serak deh pak mun suruh tukar ya. Mak kata tang kejereng ka lagi ni tandanya apa je. Insyaallah. Paling kelar padahal lagi dalaman menyaman lah rokok. Sallallahu. Romang sana sajon kelar tak nyapa sampean sajon angko can setan. Perak bola na bunung kotanya bagado jungkelaran ben kok. Iya, setan jadi mak. Tahu sa jungkelaran aja. Orang si angko mengkuda ke Gusti Allah. Bani kareng orang sebengal nyapa kada hari orang sebele ben Allah. Kan kau ulah ngojaan. Nah parogi nembian nyapa kada. Ceng tak ada. Dek. Seberaknya pak. Nyapa pak. Lakuna. Muncul beda mangkenin dari mangken bah. Nyapa kok kebenele? Iya mentai gua. Mari nyapa gula pun tak nyaut. Ya tin, aja yang urusin kau gula benembian ni kecolon gula benembian. Colon orang kan meni urusin kau gula benembian. Sepenting nyapa tak nyaut tin, tak kutu isaut tireng nyapa nih katan pak. Sepenting nyapa lecu. Demale tak nyaut ya. Engkau antar kecelu ya. Wala tanda. Dema le, aja le. Ntar ke pasar. Hah, le. Hui. Tara de emma. Mulai bae ngak rumah bagunkeun le nyaut. Toro bah ni de emak ben mun tak geule nyaut le. Mun tak geule nyaut di toro aku de emak ko, de emak ah, de emak. Si segera urusan ni ngak rumah. Mak sare benih. Sallallahu alaihi wasallam. Ya roh. Bismillah. Manter-manter kaula bana ajunan panika barina lodeng kang kui lebur nyapa panika. Milan kanten kula motor. Moloten samangken panikah ten kula sering makeluar hadis orang nyapa ka ada. Beni pirak dengan tokar, Pak. Orang nyapa nyanto nyapa. Dama kecelau arutan denering swarga, Pak. Mon bedo orang leburnya apaan ka orang? Ko lebet nyapa. Cek saking ni Arab perkolok salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang sing ngolokan salam ka ada arutan denering swarga. Rasulullah sih ada bu. Mon bedo orang leburnya apaan? Rejet denering swarga jadi. Lakunah. Monnya apa?
Ani kasi ka maksud beni atokar, pira tetemu ani lorong. Tina mangita ngolok salam. Mun ngi hadis afsyus salam, pabanyak ngolok salam. Ning kanto tau assalamualaikum dan pokok ngardeng wafi. Hei, yuk, nak ruwa wafi. Jadi ada suar ke Pak. Cibira ingat ruwa. Dama kana, celau. Tambo gilo, lah kelangkong, peteros Pak. Pira ingat ruwa pira. Seterakhir, Dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang soki baki menikah. Orang sesemak ke Allah baki menikah. Orang setengki bangga dapat. Sateja na urusan epabeli ke Gusti Allah. Aben se kebai mal amalan la haula wala quwata illa billah. Tak pu ngampu aki abe. Sateja na epaburu ke Gusti Allah. Lah karo orang mukmin ko tu ni ngak jadi ya mak. Mun pon sake, siapa sih mas sake? Allah. Tak usah rumoruan tentang ke. Tak usah aja. Mak kita tentang ke si masake, mak keben si masake, siapa boy si masake, si maber sesetong, siapa? Allah. Apa boleh sakit pahiki berburu ke dukun ban ya Allah. Tak kira yang jauh jadi je, yang semak bila ke dukun jadi. Sakit ke tu mana apa? Cak tahu kan ki, yang semak nikah tak kira yang jauh. Berango cari yang semak je siapa sih tak tahu. Maki gula tahu ki yang tina tahu usah urus. Kau sagen bolan ring semak, sagen bolan ring jauh, sagen mana membian intar ke dukun, keng cek intaran ke dukun. Obama membian intar ke dukun, tak langkong gak intong ke dukun. Nikah sekek tabu tak tuli mare dan bilang akan leben denan. Obama, iya menarik kan malah tak boy ke boy. Nikah bila kita ngakan pendenan, nikah kan mare ngakan sakit boleh tak bun ke dukun. Cak atau kargi, ni kering semak ni. Tak usah kebela ring semak ring jauh, tak usah. Oleh na orang, benih orang, oleh na pageran, oleh na langit, oleh na bumi, oleh na selokan, korok-torok ni geledak, ni koncon masjid sekali. Sepenting beres ni kah. Mun beres makin, majir gula kambian. Mun tak beres, mulia gula ping. Item motek sakti, no dua ko nambian. Yang berak bela ring semak, harus apa sih tak tahu. Ceng mereka gula tahu kia. Sebab betul mak nyon sepora raja tabun lah ring Roma raja tabun kence taker bentu kono kenika entar ke tukang picet mare yo mak sianya batabu mare bon akhirnya entar ke dokter lady budi nuro entar ke dokter bila dia pak ke dokter suruh selamat mon dokter 6 bulan lah ngandung lah ni benih jangan kulit dengan peker. Ani ke beni dah gantang berdongku ni ke billahi ya setia gua sopa marah ini baga dukun jadi yang semak je ngucak si tetangga ni ya cek semak jadi beni berak semak jangan ini beni Masya Allah ini lagi na beda saya sangka tetangga na ngucak si sejan datang ke mentiongku sehir silake rejan. Ini beraring semak je semaan jadi musoy ke bolong tedung jadi je. Mani tore nakah. Tahu saja ngelancang urusan guluban sampean sedajen apa beli ke Allah. Manter sepak empat bani kai kending abon kau leben ajunan. Nomor setong sateje kalakuan fokus kong langkong sadekan kau leben sampean sempen paseret. Mak le pera Allah si oning mon parloh can Kanjeng Nabi mon sekanan aberi sekacer saya tak tahu mak le bungkol le kandi kau leben sampean si nomor 2 saben musibah keni ketipun apa bisa os hatta syaukah sampai urusan tetandung ke betoh sampai urusan icuk cok durih can Kanjeng Nabi jadi beda nilai ya jadi ya sepenting cek ke banguk ke Gusti Allah jadi beda tulisan aja dia si nomor 3 orang si tak meras di orang si atau karan bentetang kena sabalik ke orang si bekal mul jagu laku make patokar bermafu iban setan make ikutu bermafu iban nafsu pakun akor satretanan nyari cara kang kui akor ani orang mul je sekeng bingkeng satejen apa beli ka Gusti Allah keng pon Allah sinakdir kau leben sampean manter-manter katerima ka Gusti Allah
Manter-manter kaula ben ajunan tak nemong ning tunyai papolong. Muka-muka palong poleng ni akhirat ku laku sadu malam ning swarga na Allah. Sakadin toh para rabu sami mulja sebisa ya toraki. Orang langkong nyon seborah. Hadanallah ila subulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaula si doa ni ka. Doa aja Pak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Seteja sing angkat tanang kak dinto Gusti nyono sapa dari seteja natusah. Dari sepaling raja kantos sepaling kini nyono sapa rada kajuna. Ben terima aki angkep aki ben manter-manter sampurna akiyah ben ajunan seteja amal fokus ben ibadah sing angkat tanang sanau sani sekoni ben beng tobeng muka ka angkep ben katerema de ka ajunan ya Rab seteja sing angkat tanang ka ding tu apangiran na ungku de ka ajunan ben tak apangiran na lain de ka ajunan namung nyempe de ka ajunan ben apar nyuun na namung de ka ajunan tak ngampu kia usaha tak ngampu kia lakoh tak ngampu kia pan-ponapan ngampu kia ajunan ben belas ni serah ajunan ya rabbal alamin sateja sing angkat tanang Gusti sekeduan penyakit muka tuli papang kia ben tampena beni paberes ben ajunan lewat barakana majlis sateja sing angkat tanang sekeduan keberaan muka tuli papang kia ben celen keluar ben kedemangan ben ajunan sateja sing angkat tanang kak dinto Gusti nyuuna rizki lancang umur sesehat sebarakah sesampurna kong langkong nyuuna rizki istiqamah ban husnul khatimah ni te penak foto dek ajunan Gusti muka itu tia kia nak foto sesalih ban salihah muka ipacewa nak foto na sing angkat tanang kak dinto Gusti diri cema-cema kamelasan ban kekurangan pacawaki Gusti diri cema-cema kemalaratan ben kemiskinan pacawaki Gusti diri cema-cema penyakit kasosaan musibah pelai ben kebebajan kong langkong pacawaki diri sifat tera kebenerakan ajuna Allahumma ya Allah seteja sing angkat tanang kak dinto Gusti ben topo tonah ben keluarga nah ben bengasapona muka polong-polongan ing swarga na ajunan ya rabbal alamin ben seteja nama larmanter eka posanga kala ben syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Sakadin toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.